भारत में इंसानों से बढ़कर आवारा कुत्तों का एहतराम क्यों किया जाता है? भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली 10 लाख आवारा कुत्तों की आमाजगाह कैसे बना? क्या पूरे भारत में आवारा कुत्तों की तादाद 6 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है? क्या दुनिया में कुत्ते के कांटे से हलाक होने वाले हर 100 अफराद में से 36 भारतीय शहरी होते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आवारा कुत्तों की पकड़ धकड़ का फैसला चंद दिनों में ही वापस क्यों ले लिया? भारतीय जनता कुत्ते के बच्चों को अपने बच्चे क्यों करार देती है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने फरमाया था, पानी से सग गुजीदा डरे जिस तरह असद डरता हूँ आईने से कि मर्दुम गुजीदा हूँ। इस शेर में मिर्ज़ा गालिब ये कहना चाहते हैं कि जैसे कुत्ते का काटा शख्स पानी से डरता है, वैसे ही मैं आईने से डरता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे इंसानी चेहरा दिखाई देता है। और चूंकि मैं इंसानों का काटा हुआ हूँ तो मुझे आईना देखकर खुद अपनी ही ज़ात से खौफ आने लगता है, क्योंकि मैं खुद भी तो एक इंसान ही हूँ, तो इसलिए मैं आईना देखने से गुरेज करता हूँ। अच्छा, ये तो रही एक शायराना मुबालगा आराई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक भारत भर में कम से कम 6 करोड़ 20 लाख कुत्ते आवारा घूमते हुए पाए जाते हैं, जबकि सिर्फ भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली 10 लाख आवारा कुत्तों का मस्कन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक कुत्ते के कांटे से जो मर्ज लाहक होता है उसे रेबीज कहते हैं, और दुनिया भर के इंसानों में रेबीज जैसी मुहलिक तरीन इन्फेक्शन की मुंतकिली के 99% केसेस के जिम्मेदार कुत्ते ही पाए गए हैं। WHO के मुताबिक रेबीज भारत में एक वबाई मर्ज बन चुका है और इसकी रोकथाम के लिए आवारा कुत्तों के गलों में पट्टे डालना बेहद ज़रूरी हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता के जज्बात को मद्देनजर रखें तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे का मुहावरा ये सूरत इख्तियार कर चुका है कि कुत्ते की गर्दन में पटा कौन डाले। सो हुआ कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अज खुद नोटिस की समाअत करते हुए 12 अगस्त के रोज ये हुक्म जारी किया कि नई दिल्ली की सड़कें आवारा कुत्तों के घूमने फिरने के लिए नहीं हैं। दरअसल नई दिल्ली में आवारा कुत्तों की जानिब से शहरियों को काटे जाने के वाक़यात में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा पाया गया था, जबकि आवारा कुत्तों के दांतों तले दबकर कम सिन बच्चों की अमवात के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया था। इसीलिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि दारुल हुकूमत के इलाके में मटर गश्त करते हुए तमाम आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों यानी 2 माह के अंदर अंदर पकड़कर पनाहगाहों में मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए। भारत की आला तरीन अदालत की जानिब से जैसे ही ये ऐलान सामने आया तो जानवरों से मोहब्बत करने वालों और फलाही तंजीमों में शदीद तशवीश फैल गई। इन सब ग्रुप्स ने ये इस्तेदलाल पेश किया कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को महफूज रखने के लिए मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब नहीं है, तो ऐसे में आवारा कुत्तों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करना इंतहाई जालिमाना फेल होगा। बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए बाहर निकल आए और हत्ता के मुंबई में शदीद तूफ़ानी बारिश के दौरान भी आवारा कुत्तों के हकूक के लिए एहतजाज किया जाता रहा। इस तरह अवामी दबाव के नतीजे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में फौरी तौर पर तरमीम कर दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक अदालती बेंच ने अब ये फैसला किया है कि आवारा कुत्तों को नई दिल्ली समेत पूरे भारत में माजी की तरह आज़ादाना चहलकदमी की इजाज़त होगी और उनकी पकड़ धकड़ बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अलबत्ता इस 3 रुकनी अदालती बेंच ने कहा है कि तमाम आवारा कुत्तों को हुकूमती इदारों की जानिब से उठाया तो जाएगा, लेकिन उन्हें जरासीम से पाक रखने के लिए हिफाजती टीके लगाने के बाद उन्हीं के मकामात पर आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ उन आवारा कुत्तों को सड़कों से दूर रखा जाएगा जो या तो पागल हो चुके हैं या हद से ज्यादा जारहाना हो चुके हैं। अदालत ने आवारा कुत्तों को खाने की अवामी तकसीम पर पाबंदी आयद करते हुए हुक्म दिया है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए मखसूस जगहें बनाई जाएं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मकामात पर खाना फराहम किया जाए। आवारा कुत्तों के हकूक़ के लिए मुतहरिक कारकुनान और उनकी तंजीमात ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने गुज़िश्ता फैसले पर नजर सानी का खैर मकदम किया है और ताज़ा फैसले को दानिशमंदी का नतीजा करार दिया है।
در حقیقت لگتا یہی ہے کہ عدالت نے پہلا فیصلہ قانون کے مطابق دیا تھا، لیکن ترمیمی فیصلے میں عوامی جذبات کو ترجیح دی گئی ہے۔ دراصل بھارتیہ جنتا آوارہ کتوں کو اپنے بچے قرار دیتی ہے اور مذہبی اور ثقافتی اعتبارات سے بھی بھارت میں کتوں کو ایک ایسا خاص سٹیٹس حاصل ہے جو کہ اس ملک کے زیادہ تر انسانوں کو بھی میسر نہیں۔ آوارہ کتوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے نسل بندی کا طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن کتوں کی افزائش نسل اس قدر زیادہ ہے کہ نسل بندی پیچھے رہ جاتی ہے اور کتے آگے نکل جاتے ہیں۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق بھارت کے آوارہ کتے انسانوں کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے ہیں، لیکن ان آوارہ کتوں کی جانب سے انسانوں کو کاٹے جانے کے واقعات اور ریبیز یعنی سگ گزیدگی کا پھیلاؤ ہمیشہ سے بھارتیہ جنتا کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ نئی دہلی کے آوارہ کتے تو اتنے تیز ہیں کہ وہ طلبہ اور طالبات سے ان کے ٹفن تک چھین لیتے ہیں اور ان پر چھلانگیں لگاتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹا ہے یا جن بچوں کی کتے کے کاٹے کے باعث اموات واقع ہوئی ہیں، ان کے والدین اس سلسلے میں شدید پریشان پائے جاتے ہیں، لیکن بھارتیہ جنتا کی ہمت و استقلال کو سلام ہے کہ وہ اس گھمبیر ترین صورتحال کے باوجود گھبرائے نہیں ہیں اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ آوارہ کتوں کے ساتھ انسانی طور پر پیش آیا جائے۔ جی مودی جی، کتے ہی کتے، یہ نئی دہلی میں کیا ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ آوارہ کتے پھر رہے ہیں نئی دہلی میں، اور آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ کہیں انہی کتوں کے ساتھ تو نہیں پھر رہے؟ اور 6 کروڑ 20 لاکھ آوارہ کتے آپ کے پورے بھارت میں گھوم پھر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک 100 میں 36 ریبیز پیشنٹس بھارت کے ہیں۔ مودی جی، مجھے تو لگتا ہے ایسا ہی کوئی آوارہ کتا آپ کو بھی کاٹ چکا ہے، آپ بھی ریبیز میں مبتلا ہو چکے ہیں، اسی لیے آپ کو پانی سے خوف آتا ہے، اسی لیے آپ پاکستان پاکستان اور پانی پانی پکارے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ مودی جی، آپ کا پاگل پن ہندوتوا کے جنون میں مبتلا آپ کے تمام ووٹرز کی نسوں میں پھیل گیا ہے۔ یہ عمل جسمانی طور پر بھی ہوا ہے اور نفسیاتی طور پر بھی۔ جناب، آپ کو چاہیے کہ کتے کے کاٹے کے 14 ٹیکے آپ خود بھی لگوائیں اور ہندوتوا کے جنونیوں کو بھی انہی 14 ٹیکوں کا کورس کروائیں۔ سنا ہے کہ ایک نئی ویکسین آ گئی ہے جس میں کم ٹیکوں سے پورا کام ہو جاتا ہے، تو آپ وہ لگوا لیں۔ کیا ہے نا، نئی والی ویکسین، کم ٹیکوں والی ویکسین ذرا مہنگی ہے، تو آپ کو تو وہ لگوا لیں گے، لیکن عوام بیچاری کو پورے 14 ٹیکے ہی لگوانے پڑیں گے۔ خیر مودی جی، آپ جانے اور آپ کے بھگت، کتے کے کاٹے سے تو بچا جا سکتا ہے۔ ہم پاکستانی تو یہ سوچ بچار کرنے میں مصروف ہیں کہ آپ کے کاٹے کا علاج کیسے ہو پائے گا۔ ناظرین، آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا سب سے خطرناک اور آوارہ کتا کون ہے؟ کیا کتوں کی آوارگی زیادہ خطرے کا باعث ہے یا جنگی جنون میں مبتلا بی جے پی کے سیاسی قائدین کی آوارگی زیادہ مہلک ہے؟ کیا مودی جی کو بھی کوئی پاگل آوارہ کتا کاٹ چکا ہے؟ کیا مودی جی کو بھی ریبیز ہو چکی ہے اور انہیں تشنجی جھٹکے لگ رہے ہیں اور ان کے منہ سے بھی جھاگ بہنا شروع ہو چکی ہے؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرطِ زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔